Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Beograd i Rio su gradovi sa velikom dušom. Mislim da je to neka najjača karakteristika ova dva grada koja se vidi iz aviona. Kad sam video Beograd prvi put, ja sam stvarno bio oduševljen. Ja sam bio oduševljen pre svega zbog naroda. Narod je ono što me ostavio najjači utisak zato što su me tada primili u svojim kućama, ugostili da se osjećam tako dobro došlo. A onda poznavanjem grada sam u stvari otkrio da ovaj grad ima toliko istorije, ima toliko kulture, a toliko toga nepoznatog među Brazilcima, a uopšte po svetu ljudi nemaju pojma šta je zapravo Beograd. Imaju toliko nekih predrasuda da mi je bilo strašno, bilo mi je prosto žao i na neki način sam se trudio da promenim način na koji ljudi doživljavaju Srbiju. I uvek sam ponosan na to što imam prijatelje koji žive u Beogradu, a dolaze iz svih mogućih krajeva i to mi je stvarno obogatio taj utisak o Srbiji, o srpskom narodu, pa i o narodima iz Balkana uopšte, jer ne žive samo Srbi u Beogradu. Mnogo sam se oduševio, eto, taj prvi put kad sam došao i taj utisak traje i dalje. Sada, evo, stigli smo na jedno mjesto koje, od kada je izgrađeno pre 60 godina, stvara duboku vezu između Srbije i Brazila, Rija i Beograda, a ta veza i dalje traje. Doveo sam vas na Marakanu, u hram fudbala. Možete da zamislite moje iznenađenje kad sam tek došao u Beograd, pa mi kaže drug, ajde Tiago, vodim te na Marakanu. Ja rekao, polako prijatelju, ja sam tek stigao, ti mi već da me vraćaš kući. I on kaže, ba ne bre Tiago, pa naša Marakana u Beogradu, stadion Rajko Mitić. Ja nisam mogao da verujem, ali eto, došao sam i stvarno bila istina i vi imate Marakanu, čoveče. Ja nisam mogao da verujem. Uživao sam na prvoj utakmici koju sam ovdje gledao. Meni je ovo u stvari pravi simbol prijateljstva između Srbije i Brazila, koji se itekako pokazuje u fudbalu i u tome što narodi na Balkanu su uvek navijali za brazilsku reprezentaciju gde god su igrali. Znači, koliko sam puta čuo priču da ste vi, kada naravno niste navijali za Jugoslaviju, kad Jugoslavija u tom vremenu nije igrala, podržali ste brazilsku reprezentaciju sa ponosom kao da je to u stvari vaša reprezentacija. To je meni mnogo drago da čujem svaki put. Hvala vam puno na svoj toj ljubavi. Pa ajde sada da vidimo kako izgleda stadion. Pogledajte, ovaj pogled je stvarno neopisiv. Bio sam već jednom na derbiju i stvarno ta energija je nešto posebno što se osjeća. Bilo da voliš fudbal, da ne voliš, kad uđeš na ovaj stadion, kad vidiš navijače, kad sve ono gori u najpozitivnijem smislu, to je stvarno
poseban doživljaj, čoveče. Ovaj sport je stvarno posebno, zato se kaže da je fudbal i religija. I mislim da to se u Brazilu mnogo osjeća, nema života bez fudbala. A u Srbiji, boga mi, je isto tako. Stvarno prelijepo. Evo ljudi, posle 8 godina života u Beogradu, sada nešto radim prvi put što sam od uvek hteo. Ne znam da li eto, osjećate to što i ja, ali evo, ulazim na teren ovdje na Marakani. Pogledajte kako ovo izgleda. Iako ne igram fudbal, sada znam kako se igrači osjećaju. U stvari, verovatno je to mnogo jači, intenzivniji utisak kada su pune tribine, kad si navijaju, pevaju nešto, podržavaju te, podržavaju tim. I evo, sad sam došao tačno u centar terena, stvarno mekana trava, neverovatno. U Brazilu znam da Marakana ima kapacitet danas za oko 80.000 navijača. Najveća registrovana publika je bila za vreme finale 1950. godine Brazil protiv Urugvaja, kada je bilo skoro 200.000 navijača. Možete da zamislite. Mnogo je zanimljivo to što je Pelé, čuveni Pelé, najbolji igrač na svetu svih vremena, je odigrao posljednju utakmicu za brazilsku reprezentaciju protiv Jugoslavije. On je tako hteo da bude na brazilskoj Marakani. Ljudi moji, opa, stigla lopta. Idemo malo da igramo. Mogu bi da dam gol jedan. Ajde da vidimo kakav sam sada igrač. Nije ušla lopta u gol. Promašaj, ali dobar pokušaj. To je bitno. Bitno da uživamo. Zato sam ja za košarku, ne igram fudbal. Ne. Gotova karijera. Ja bih dobrodošao na našu Marakanu. Bolje vas našao. Tu si da nam objasniš koja je razlika u stvari između tvoje i naše. Pa evo, ja sada prvi put vidim vašu Marakanu iz ovog ugla i mogu reći da je stvarno fantastično ovako da bude na terenu, na travi. Razlika je možda u veličini, možda je kod nas malo veća, možda to što Marakanu u Brazilu koriste Fluminense i Flamengo. Ako sam nešto naučio o Srbima je da znaju bolje o brazilskom fudbalu nego ja sam. Tako da sigurno znaju za Flamengo, to je najveći brazilski tim. Fluminense je najveći njihov rival, a tu je i Botafogo i Vasco u Rio de Janeiro koji također s vremena na vreme za malo veće utakmice koriste Marakanu. Ja mislim nekako ta strast, ta ljubav koju navijači osjećaju prema svojim timovima, prema svom stadionu, ja mislim da je to vrlo slično. Si ovdje došao neki posjetni razlog i oko tebe, objasni nam zašto su ovdje tu, šta se dešava. Mi pokrećemo jednu lepu emisiju gdje ću gledaocima pokazati lepote Srbije i Balkana i danas snimamo u nekim lepim mestima koji su meni draga mesta u Beogradu i eto, baš smo došli iz mog kraja gdje živim, sada smo ovdje i nastavit ćemo dalje, ali eto, nekako prva stanica je baš ovdje. Meni je posebno drago kada čujem da neko ko dolazi iz toliko daleke zemlje, realno. Drago mi je da sam čula i tu drugu stranu priče. Hvala. A mi se nadamo da ćemo jednog dana posjetiti brazilsku Marakanu. Nadam se i ja. Hvala vam puno. Hvala. Ja želim da ostanem u Beogradu zato što je u srcu Balkana. Ja ovdje mogu da se družim sa ljudima iz svih krajeva. Kroz svoj posao sam toliko toga obišao, toliko toga otkrio da prosto mi je žao. Mislim da svako zaslužuje da otkrije ove destinacije koje su autentične, gdje su ljudi srčani, gdje su ljudi iskreni. Ja nemam reći, eto da vam kažem koliko sam srećan što sam ovdje i što imam mogućnost
da obiđem ovaj region i da ljepote ovog kraja prikažem Brazilcima i turistima iz cijelog svijeta. Moja buduća žena, Bojana, je iz Prijepolja, jednog malog grada u srcu zapadne Srbije, koji sam mnogo zavolio i koji sam usvojio kao svoj drugi dom, svoj drugi grad. Nije bilo uvijek lako jer su oni tamo dosta patrijarhalni i onda prihvatiti da će im ćerka da se udaje za stranca. To je bilo onako malo šokantno. Nije im bilo sve jedno na početku, ali kad sam došao, kad smo se malo bolje upoznali, kad smo počeli da se družimo, valjda su vidjeli da sam dobar momak, da neću da je vodim u Brazil da živi, pošto sam toliko se ludo zaljubio u Srbiju, da je ona htjela da ide u Brazil, trebala je da se zaljubi u drugog nekog Brazilca, ne u mene. Sada kad su me prihvatili, stvarno me tretiraju čak i bolje nego svoju ćerku. Znači, biti zet u Srbiji je odlična stvar. Ja svima preporučujem, svim Brazilcima preporučujem da imaju srpsku devojku ili ženu. Rio de Janeiro u bukvalnom prevodu znači januarska reka. Taj naziv je dobio zato što kad su Portugalci prvi put prišli obali iz sadašnjeg Rija, vidjeli su takozvanu Baía de Guanabara, a to je u stvari zaliv koji se nalazi pored samog grada. Pomislili su da je to reka, a pošto je bio januar mjesec, oni su rekli ovo je januarska reka. Sada se nalazimo na jednoj od najlepših i najvećih reka u Europi. Naravno, ovo je Dunav. Od planina Nemačke pa sve do Crnog mora ova reka sa sobom nosi bezbroj priča. Mene je dovela na jedno fenomenalno mjesto koje se nalazi na velikom ratnom ostrvu, a zove se Lido. Pripada Zemunu, jednom beogradskom naselju koje je potpuno priča za sebe. Možete da zamislite moje iznenađenje kad sam prvi put došao ovdje. Moji prijatelji nisu mi mnogo otkrili gdje me to vode, a onda dođem i vidim peščanu plažu koja pomalo liči i na Copacabanu. Ja nisam mogao da verujem. Lido je prava oaza u srcu Beograda koju ne smete da propustite kad ste ovdje. Oba! E olha lá, quem tá aí? Oi, E aí? tudo bom? Como é que a gente vai? Não pode beijar. Faz e aí? muito tempo que você não veio pra cá? Como é que foi? É, muito tempo, cara. Eu vou te falar que, olha, desde o ano passado, o último verão, primeira vez agora esse ano. É, né? E como é que foi a voltinha de barco? Tá bom, boa? né, cara? Esse solzinho, essa... Tá gostoso, né? Muito bom, tempinho agradável, não tá tão quente assim. Vamos procurar um lugar pra sentar e Vamos, conversar vamos. um pouco? Pô, pa čekaj, ti govoriš srpski, jel tako? Sim. Pa dobro, Da. pa čekaj bre, onda ajmo na srpskom, Natalija. Može, ajmo U da... Srbiji na srpskom. Da. Kad smo u Brazilu, onda možemo na portugalskom. Da, Kako si, šta radiš? Dobro, a sada jako srećna zbog letu, sunci, sada je Jeste. moje vreme. Jel da? Leto je moja sezona. Jel te podsjeća malo na Brazil, tamo kod tebe? Znam da si na jugu, pa možda malo hladnije, a? Da, tamo je malo hladnije, tamo mi imamo zimu pravi za Brazil. Jeste, ne kao mi u Rio de Ne Janeiro. kao tvoj zimu 20 Zima stepeni. 20 stepeni, ako bude 15 stepeni, svi se zmrzavamo već. Da, ne, tamo imamo malo hladnije, ali leto je kao ovdje, onako može da bude toplo i... I kupate se, imate isto plaže. Da. Ja kad sam čuo da Beograd nema more, ja sam se zabrinuo da li ću da se prilagodim, da li ću da uspijem da živim u takvom gradu, ali onda kad sam prvi put došao na Lido, rekao, možda i hoću, zato što ovo opet liči na neku pravu plažu, imaju peska, tako da
nije baš tolika plaža kao Copacabana sa svojih 4 km peska, ali je već nešto, jel I tako? meni isto mi fali mori, ali ajde, ako nema pravi mori, imamo Lidu. Dunav je srpsko more. Evo ga, odličan sto. Aj, svodi. Super. Pa kaži mi, Natali, kako su ti deca, šta radi? Dobro su, dobro, veliki, Koliko dugo. godina imaju sad? 17 i 13. 17 i 13, Da. nemoj da zezaš. Jesu dobro, idu u školu, Da, jedna i druga su odlične. da te Drago. slušaju. Ne baš. Pa dobro, znači, jel su se rodile ovdje ili u Brazilu? Jedna u Brazilu, starija se rodila u Brazilu i mlađa ovdje. U tvom gradu, Blumenau? Da. Ja nisam nikad bio tamo. Nisi? Evo, moram da ode neki. Moraš da ide na Oktoberfest. Na Oktoberfest, bravo. Znači, kad već imaju toliko godina, čovječe, koliko si ti dugo u Srbiji onda? 16 godina. 16 godina? Da. A ovo, to je duplo više nego ja. Da, samo što ne pričam duplo više nego ti. Pa dobro. Težak je srpski. Nemam tako talenata. Ja sam ti, Natali, učio kao lud, bukvalno, i mnogo sam bio mlad kad sam došao i mislim da je to mnogo pomoglo. Da. Imao sam više slobodnog vremena da se posvetim učenju i ne znam, sada kad pomislim koliko imam nekih obaveza, nekih posla, kad bih morao sada da naučim jezik kao što sam naučio srpski, ne znam da li bih uspeo. Možda bi, možda ne, ali zahteva mnogo vremena, ja mislim. Da, i mnogo je teško. Kako je tebi bilo? Meni sam mislila da nikad neću da progovoriti srpski. Ja, Bog. Mislim, 2 godine mi trebalo da mogu da razumim ljudi, da vidi šta oni, da razumiju šta pričaju. Da, I sada- 2 godine da osnovno razumeš. Da. Ali sada znam da neću nikada pričati kao oni. Ili kao moj muž priča portugalski. On priča super portugalski. Da, ali- Jesi ga ti naučila? Ne, moja mama. Mama? Pa to mi reci. To je On mora najbolje. onako da zna Tako sam i ja. Znači, tašta uvek ili svekrva To je tajna. pa uvek pomaže, jer uglavnom, recimo, ja nisam u Srbiji upoznao taštu koja dobro govori engleski, uglavnom znaju samo srpski i onda kad sam došao prvi put sam morao sa njom najviše baš na srpskom da pričam, jer nije znala ni portugalski naravno i ni engleski i onda reč po reč, eto, voda, hrana, gladan sam, žedan sam i tako dalje i sam naučio. I on isto tako. Da, i on isto. Ja mislim da to je tajna. A recimo tvoja deca, Oni pričaju portugalski i koristim. Ja pričam portugalski svaki dan sa njima i oni sa mnom pričaju portugalski. to je odlično. To mi I je oni drago dobro da čujem. pričaju i kada pričaju sa bako i dedu iz Brazila i svi iz Sve Brazila. razumeju i pričaju. Da, to je... Meni je to- Naravno da oni imaju asenat, ali mogu može. sve da razumeju, oni mogu da čitaju isto. To. Samo da pišu, oni nisu baš sigurni, Da. ali ako more, mislim da oni A bi kako su naučili? Ti si uvek sa njima pričala na portugalskom. Da. I dan danas sa Da. njima na Da, portugalskom. Isključivo na ponekad, ponekad pričam srpski kada ima druga deca pored, kada treba svi da razume. Da razume, Ali uglavnom, čak i pored drugi ja pričam malo onako, malo bezobrazno, antisocijalno pričam portugalski. Moramo da pazimo šta pričamo. Da. Ali kaži mi, Natali, jesi putovala negde po Srbiji, onako, kaži mi. Si Jako bila? izla. Ja sam bila u Novi Sad, bila sam dolje u Kraljevo. Bila si u Kraljevu? Vrnjačka Banja. Vrnjačka, lepo. Onaj Drvengrad, sada ne znam kako se Drvengrad, pa jeste, Mokra Gora tamo. Mokra Gora. Bila Kotare. sam tu po ovaj kraj, ali ima, mislim, godinu, 2 da nismo se šetali po Srbiji. Eto, sad kad smo ovdje na Dunavu, ja se samo sećam koliko ima lepih mesta po Srbiji pored Dunava. Sećam se Smederevske tvrđave, tamo u Smederevu, da, to je to je onako lepo. blizu. Znači ide se, još da idete preko Vinče tu i to je jedno arheološko nalazište, onako baš zanimljivo i za decu. Idemo dole još je Viminacijum, bila se čula za Viminacijum? Viminacijum, on je arheološki sajt na muzeju, da. Jeste, onako baš stari rimski grad. Bila sam tamo sa mamom i tatom. Stvarno? I strina. Nemoj da šta su rekli? A oni su si oduševili, pošto za nas Brazilci mi mnogo čudno kada vidimo nešto što je starije od naše zemlje. Pa jeste, baš. Da, a znači tvoji roditelji su bili u Srbiji?
par puta i svaki drugi godina oni su tu. Ja još čekam da dođe dan kad će moji doći u Srbiju i oni su trebali taman da dođu ove godine na moju svadbu, ali svadba se odložila pa ćemo da vidimo, nadam se u septembru uskoro da će oni opet moći da dođu, da obiđu. Zamisli da tvoja deca krenu da žive negdje daleko 10.000 km, zemlja koju ti ne poznaješ, ne znaš jezik, ne znaš ništa i sada već 8 godina prošlo, a ti ne znaš tu zemlju, recimo. Da. Ja mogu da pomislim kako se oni u stvari osjećaju, kako će tek da se raduju kad dođu u Srbiju da vide. I gdje će da ih voditi? Pa ja, pazi, sigurno ću ih voditi u Tazbinu, odnosno u Prijepolje, tamo da vide to, a to je kraj koji je stvarno prelep. Tu pored reke Lima je kuća, tu je Sopotnica, to su neki vodopadi, mnogo lepo, tu je manastir Mileševa iz 14. veka, znači ima planina, priroda. Moj tata mnogo voli prirodu, mnogo voli, on je rođen u Rio de Janeiro, ali majka je uvek voljela, ona iz malog grada uvek voljela veće gradove, a otac, znači iz velikog grada uvek voleo manje gradove. I onda se oni preselili na selo i sada su tu srećni i on kad kaže da kad dođe, hoće da vidi baš ta sela, ta manje neke gradiće, priroda i to. Ja to volim isto mnogo. Da, lepo, ja isto volim. Kada sam imala prilika, sam malo šetala po Srbiji i baš mi bilo lepo. Ali uvek traži reka, jezero, voda, nemamo more, onda... Bez vode ne može, jel tako? Da. A kako preživljavaš zime onda ovdje? Brojim dana koliko fali za leto. Samo brojiš, a? Samo čekam. Ajde, april već je počne malo lepše vreme i onda samo vidim kada će april. Jel bi znala da mi kažeš gdje ti je bio najlepši zalazak sunca u Srbiji? I ovdje je vidio zemlju jako lepo. Jeste, ovo je prelepo. Ajde, Natali, pošto već zalazi sunce, samo da odjavim emisiju pa ćemo nastaviti vaše. U Beogradu mnogo volim kad imam slobodno vreme jer onda uživam ceo dan i nikad mi nije dosadno. Nadam se da ste i vi danas uživali sa mnom i mojim gostima i da ćemo nastaviti da se družimo. Vodit ću vas ne samo po ovom gradu, već po celom Balkanu. Spremite se da se oduševite. Da se čujemo? Da. Znači, ovo se snima već. Ko je FBI da to zvuči? Šta god kaže, može se koristiti protiv mene. Tako je. To ti zagašimo, tako. Evo, krenuli smo na put. Narednih 5 dana putovat ćemo po Srbiji, pa dokle stignemo. A evo, sada stižemo na jedno jako zanimljivo mjesto. Pre 3 godine sam vas gledala na TV-u. Da li je moguće? Ja kažem sebi, jedan Brazilac više voli Srbiju nego svi mi zajedno. Pogledajte o čemu sam vam pričao. Ovo je show. Ovo može da se vidi samo po selima. Srbija koja skriva svakakva iznenađenja na svakom čošku. Ma kakav dolazak, pa to ti je to što se priča, to ima samo na Peručicu. Pa dobro došli. Brate moj. Drago je vidjeti opet. A šta kažu gosti kad dođu ovdje, brate? Wow, šta je ovo kao